Hello everyone. I hope jotono kam nong na. So tini kicha discussions khaijang nai regarding the job fair. ठीक है किचा class ni baire but kabangma borok ano songhoro sir nini sini ja kono dukan rok datong ba kono part time job khaijang nai kono opportunities daman no ठीक है baksa ano nin coaching rok kono kono part time khaijang nai kono scope daman no mohai rok ठीक है उसके बाद तो रिसेंट टाइम्स तो kabangma जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स उसके बाद बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब बको कोई तोंगला ठीक है इनका अपनी रियलिटीज रोक नो किचा बाहाय किचा डिस्कस खाया ना ठीक है नांगै दंनि वीडियो अच्छा ना हादि पुइला फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दिस वीडियो माने तम 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 जॉब नि बागै कग्राका इनफरमेशन बा नोटिफिकेशन যে ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আগামী 21শে জুলাই 2026 অফিস লেন আগরতলা স্থিত শ্রম ভবন প্রাঙ্গণে সকাল 10টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হবে ইচ্ছুক ও যোগ্য প্রার্থীদের উল্লেখিত তারিখ ও স্থানে অনুষ্ঠিত ইন্টারভিউতে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে ডিটেলস অরতা আমি জায়গা মুদ্দা মুদ্দা কক গাঙ্গা মো ফাইনে বসকাঙ্গ 21 तारिख फाइनाल बसखांनि 21 तारिखआव जब फेरंनाय अफिस लाइनाव ठीक है गांखौ फुं 10टानि सिमि 5टा जरा आं नुगौ जेफोरखौनो जब फेरंगौ गांगा जागा बुइ फुं 7टा 8टानि सिमि लाइनाव बाचायनाय लाइन गोबांमा ठीक है गोबांमा फायो ठीक न ठीक है अच्छा आई सी अच्छा tabuk tam tam ni bagai ang hogra kana dia mo satin credit care network limited hinai kaisa company hingga aro tam tam qualifications nang tong that is class 12 pass by above just panongo उसके बाद जब बेतन का 15,000 ni above और तोलाना मो का 17,000 ni above within त्रिपुरा त्रिपुरा नि बिसिंग नमो जतन ठीक है एज हिंगा के 19 नि सिमी 30 বছর जरा रिक्वायरमेंट ठीक है हिंगा चिन बड़ो रगनो হয়তো বা 5 বছর রিল্যাক্সেশন রিওনা मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद जैसे कि दिस इज मॉडर्न इंफ्रा हिने काइसे कंपनी तंग जैसे कि जूनियर इंजीनियर एक पोस्ट हिन तंग नाइन नहीं दी पीडीएफ ग्रुप पर शेयर खाई ना ठीक है दिस इज 13,000 13,000 11,000 9,000 12,000 दिस आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड और ना दी कैसे ग्रेजुएशन तो के नंगो ठीक है ग्रेजुएशन तो माने और आर्ट्स कॉमर्स या फिर टेक्निकल जब नॉर्मल जिस पुनो रगोर अप्लाई खाई मानो बुझे और जैसे कि ग्रेजुएशन प्लेन ग्रेजुएशन तो के ना उंगो इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विस लिमिटेड हिने कैसे कंपनी जे जगह 13,000 निसिमी 20,000 नंग जदि न कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू रोगरी ने कैपेबल बरक फीलिंग का न गांगा बरक न 20,000 जरते मैक्स टू मैक्स नंग बरक कन्विंस खालायनाय बेतन आदाय खायमानान बुझिगा गन बाय तम तम क्वालिफिकेशंस नांगो जागा दैट इज 10 पास 12 पास आईटीआई डिप्लोमा डिग्री जेसपनो ठीक है ऑफ कोर्स जेनी क्वालिफिकेशंस कबां बंग न तकिसा सैलरी हाइक कबां रिजागन ठीक है मो बो जागा ट्रिची गुजरात महाराष्ट्र हाईवे ओके फाइन सो मोटा मोटा कोक दिस आर द रिक्रूटमेंट्स ठीक है पर्टिकुलर कंपनी हो बजागा मो गोरजी खोवाई आगरतला उदयपुर धर्मनगर त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुरा कबां माहिन तंगो आंते नंग नकन सालिया अननेसेसारी सो नाइ नाइ दियर क्वालिफिकेशंस बैकग्राउंड रक नाइ नाइ जे जे निजरा एलिजिबल डेफिनेटली अप्लाई खाइदि ताबुक द फैक्ट इनका सब अपना अप्लाई खाइनाय सब अपना अप्लाई ता खाइदि प्रेक्टिकली बुझि नागरा दि दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आंबो जेफ्रो ग्रेजुएट थांगा बुझिगा ग्रेजुएट बै पाई आंबो माय पार्ट टाइम हाबका बुझिगा क्योंकि चला बरक जेसपन काइसे पार्ट टाइम खाया गांका बा सोसाइटी ओ बा गोबां मा रिलेटिव्स रक न परा पाइखा हाइन तंगो हिन साजागो आई अंडरस्टैंड द फीलिंग बुझिगा कोन खाइजां नाय तो करै बुझिगा सोसाइटी म हाइन बट द रियलिटी इज आं तामो खाइमां आं पार्टिकुलर कैसा तमिन सानै फैकल्टी हिसाबै बो काम खाइका कैसा ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद अब या करिनाय पार्ट टाइम जॉब बो खाइका सो आंड्रो टेक्निकल एज माने पार्ट टाइम एक्सपीरियंस एज वेल एज कॉन्ट्रैक्चुअल निबो एक्सपीरियंस दंगो हयतो बा जारा वीडियो नाय तंनाय बर गोबां मा साइमान नाङागि बो ऑर्गेनाइजेशंस रक बै काम खाइका हेंतो बा ओके सो साना कक नागे एक्चुअली म आइसे दिस थिंग्स पार्ट टाइम रक साब खाइनाय जदि न नों एकदम नगो चलिमाय आं तंका बुझिका जे निनि ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज फाइ तंका नों चलिनानै न नांका इनका आमती बरक रक इनका डेफिनेटली पार्ट टाइम बा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स रक बाहर दी बुझिका बट नगो आचिनाय तंगो बाक्सा तंगो जैसे कि आमा बाबू नंगनि बुमा बुफा संबो तो समथिंग गवर्नमेंट जॉब रक खाइजाक तंगा बा हयतो बा गवर्नमेंट जॉब करि फनो बागान सागान रक रायनाय फनो काहाम आर्निंग्स फाइव मोटा मोटी
হ্যাঁ তো বা বাক্সা বড় রয় এমন বতঙ্গ যারা जैसे कि आनी नो गोबांमा स्टूडेंट्स रक पार्ट टाइम जॉब बा पार्ट टाइम जॉब एक्चुअली पार्ट टाइम ट्यूशन्स रक खायो फोटोग्राफी खायो फोटोशूट्स खायो है दबा उसके बाद बाक्सा ब्रै रक गांके पार्ट टाइम ते गोबांमा लामा स्कोप्स दङ ठीक है गांके जारा महाय पार्ट टाइम किसा मिचा अर्निंग गनां रक बुझिका किसा मिचा निजे चलि द्रप अर्निंग गनां रक नरक अम हाय पार्ट टाइम जॉब्स रक ता थानी बुझिका तांगै ता थानी हिंसा का गांके महाय सिकक जों पार्ट टाइमाव थांगा हंगांगैता निनि बोखा बिसिं बिसिं जदि नो कोन फानो इन फ्यूचाराव जे कायसा पार्मानेंट जॉब माननि विश तंका बुझिका आबो नों पार्ट टाइम जॉब रगो तंगतै नों आबनो एचिव खायनानि अनेक टाइम नांगौ कक दा बुझिका आंगानि एक्सपीरियंस बाय नों नो कक साइ तंग जैसे कि आं आगि जे समवेयर ऑर्गेनाइजेशनाव तंग माने बुझिका आंगारो आनि 4 इयर्स रि पाइजाखा बुझिका बे 4 इयर्स रि उइनाय आं रियलाइज खायगाता जे आंगारो पार्ट टाइम जे खाइ तंग माने बुझिका आनि कैपेबिलिटीज आं शिव so similarly norok boto nin capabilities definitely shiwan ble nang bo jaga strong bo jaga weak ha deba ganga ang realize khai gata je anga ni weak point omte jaga kichang tongkha anga no weak point o kam khai ang definitely competitive job ni bagai ang definitely try khai nai so ang atin khai ga ang je part je contractual job khai tongmani ang apno yakari kha kok da bujika tangai contractual job no yakar khang khang ka kyunki ang phungni simi sarik jora pura ro dedicated khe kam ma khayo kok da bujika an rotai alka kuno nijeni bagai personal preparations khainani ro kuno time torogya bujika hai ne ang yakari bai bai preparation khaiga nge yakar siri khang kang ka ba olongga nog ni borok ro basang ka tahina job ro yakari ka khai tongmang kyuki 4 साल thanga ble it's a huge head ba ganga ang buji tong ang tang yakar ka ba ni kabangma experience nga am ti jaga rogo head ba hai ne ang afru yakar ka uske bad ang buji ka je na chala borok rok punong teng jes puno beri borok teng nije cholina bagai kichali kicha pocket orang nango pocket money nango he deba gahai hine yang abon para part time hap ka a part time ba actually hap glak khamo upai krei nog ni borok rok makhang kosomang tong hine ne ang part time ma hap graka engke hap ka hangkang ke afro je part time hap ka aban bai kaisa lamang thangka bo jaga lama chai thangka hangkang kai anga part time khai tong tu nota ang side by side competitive exam ni preparation khainani sujug bo mani paikha kok da bujika part time to tamo jefro duty afro thangkang ke nungu duty paikha logolgon phai pai di kok da bujika whereas jesi ke to kabang ma job notification to mo joton private company mamang bla private companies rok no hoyto part time kheda na rok nai na pura phungni simi sarik jora nong no kam khairi nai I have no idea kok da bujika kabangma chin mo students rok no kabangma shopping mall rogo bo kam khai tongo jewelry shop rogo bo kam khai tongo so they are not part time they are fully dedicated job khai tongo but contract khai tong bujika anytime they can be thrown bujika just time puno bong no karing puno rohoi mana bo bong upor nang a jaga amti jaga rogo ni behavior rok maintain khai ma ton nai kok da bujika hangkai kita kok rok bang hangga hoyto bani nuklo klai thangana oloke nono karing nani jeti mati kok rok sai khali ni fault mamang karing nai nono emon baba torture khayana nang ongkhor thanani bagai ekdom bad dong ma thangsinai kok da bujika som hai angan loge ongkha hine ang nong no share khai tong maso kok bujika kebno mohai rok kok rok saja gya so ang nong no tini joto bai no share khai tongkha it's fine hangkai acha je sai tong mane ang part time kaisa institute o college o part time job khaikya a jaga ang कॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स रखनो पोर रिखा जे दिनो नि क्लास दं आंगा दिनो क्लास खाइना थांका उसके बाद क्लास पाइ खांगा आं फाइव पाइ खांगा आं फुल डे बा पूरा सापुं सारि खुनो टाइम मानै पाइखा गा आ टाइम आं प्रिपारेशन कामो फनांका बुझिका गंगा फनांमां जेफोर आं महायके बुझि थांका आं एग्जाम्स रक बुरि तंगा साइड बाय साइड प्रिपारेशन बगो तो खाइ तंग ब्ला फ्रो बुझिका गंगा आनि दुइ तीनटा तामिन सानाय एग्जाम्स रक क्वालिफाइंग थांबायका क्लियर रक थांबायका कक दा बुझिका gangke je nangmani kokhe actually mo aise do just pono khaidi but nijini bagai time manajat preparation khai manajat time narakdi kok da bujika tabuk nogo cholina ni problem ganga of course somebody needs money ga money sanang tong ganga ba job just pono job to khaina ni nango but at the end muito narakdi nijini bagai porina nangnai nijini future no secure khaina bagai porina nangnai kok da bujika kaisa permanent job nangai thangka gangkai ta nini pura future tai nini phaine future generation sudu se secure ong thango kok da bujika ani kok rok hoyto ba tabuk jara amte interested ya
borok no it may not tamen chanai kahamke bujikla hoyto ba ano chai aro কিন্তু it's fine, it's nini opinion, I don't mind. Ang শুধু ani experience nong no share khairika kok da bujika gangkai kabang ma borok jese ki ani students ro na buibaksa tuition bo prong tongo it's fine, absolutely chao omti tuition ro khaimani no kyuki nang tuitions to sapung sapung porria আর যারা সাপং সাপং পড়ে নাই নরক যদি নিজেনি টাইম কারিনান ট্রাই খাইদি নিজেनि टाइम कारिं खांखांखाय नों आलका एक्सपिरियेन्स बा स्टुडेन्ट्स रगनोबो तो फोरोङै दङ एज वेल एस निनोबो फोरोंजाक्तों थांगो बाट अम हाइके सापं नो नों एंगेजों तंखांखाय नों निजेनि बागै फरायनानै बागै टाइम मानुगला कक दा बुजिखा फरायनानै टाइम मानुगला खांखांखाय नों आस्ते आस्ते ओ जे चाकरि माननानै जे प्रसेस नोंगोबो टेप डिले 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 खाइरि मांखानाय आं 4 বছর ডিলে খাইगा তাই कैसा पार्ट टाइम खाइमा जागा आं 1 বছর होगा 5 বছর ডিলে खाइगा kok da bujika hingga 5 bosor delay khayawai ang to ani capabilities ang tabok realize ang kable hingga ang tabok realize ang ta boro boro ango 5 bosor যদি নম হাই জায়গা রাগো টাইম ওয়েস্ট খাই আং কাংকে আং হয়তো বাতে 2 বছর সেগাং ন 3 বছর সেগাং ন তেসা আং জব মানাই পাই খামো মহাই আং তাবো ফিলিংস ফাইতা kok da bujika hingga tabok hingga ang fully potential ang funo মানে realize ang kata self realize ang tabok manai tong funo tabok job nong khoya eda ba job afro continuously nongkor tongkangke ani bo afro rogo preparations hamjak ngangke angke hoyto ba dakti job mang kamu mohai rok feelings phayota so bujika gangke mohai nokok je tabuk phainai tabas kango kabang ma recruitments phainai kyuki government niro bo kuno options krekha kok da bujika back to back bor recruitment karing nani nangnai kyuki public rok bo to tabo kicha mane tamen chanai sibai kable kok da bujika je recruitments rok kok nani nango otherwise borok bo to phainai next election rogo borobo to tongna nangan na sattao hai ba so recruitments kok nai hoyto ba kichaler na but kok nai definitely election ibus kango no বুঝিকা যে প্রিপারেশনস যারা খাই নাই সিরিয়াসলি খাইবাই দি ঠিক আছে যারা মহাই কন্ট্রাকচুয়াল রগ হাব নাই ইটস ফাইন একদম নাঙ্গইন তংখাঙ্কা হাব দি বাট নিজেনি প্রিপারেশন খাইনা বাকি টাইম না রাখদি ডেফিনেটলি কক দা বুঝিকা আর যারা কোনো খাইয়া বুঝিকা নরকনি বাকি তো ফুল সে ফুल डे से नर यूटिलाइज खाई मानो बुझिका कैसा कॉक तंगो जे जो कुछ नहीं करते वो कमाल कर जाते हैं ने सो नर पूरा फुल पोटेंशियल तंगो फुल टाइम नो यूटिलाइज खाई नहीं नर नर कमाल खाई खेर दी है दबा गा असंग नो मो आं नर बाय कैसा एक्सपीरियंस शेयर खाई जंग नहीं तंग मानी बुझिका सो मो हाई पार्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मी इन माय ओपिनियन मो हाई पार्ट टाइम या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स मोरक जस्ट नो परमानेंट जॉब मान ने बागै नो शुद्ध डिले सिमे खायो नों मान श्योर नो बट डिले आं थांगो कक दा बुझिका साबन लगे कबांमा सार्कमस्टेंसेस दंगो ठीक है रिक्रुटमेंट्स टाइम लिको गया आई अंडरस्टैंड चलिबो तो थांना नांगो आई अंडरस्टैंड खाइनिन छाव जे खाइनाय खाइदि किचा मिचा बाय सेविंग्स ताबुं सिमने सेविंग्स रक स्टार्ट खाइदि हायदबा सेविंग्स खाइगांके इन फ्यूचर बो नांगनाय आबो नि बागै नांगनाय आ सेविंग्स बाय तो नों ते बुइना सक नायनानि गबो चुबानानि हिन आसक तो यूटिलाइज खाइगलाक ब्ले नों निजेनो चुबाय मान खांके नों उलो बुइनो चुबानानि दिस इज द फैक्ट बुइ हयतो बा ना आरो ज्ञान रै दङ ये बात नहीं है अमते कोनो को गया दो so this is it so mohai kabangma ate jate part time job contractual jobs or nongkhori tongo so jara nijerani potential saimano je nongo bonse pon tap kaham khaimano definitely preparation start khaidi je kono jaga khaidi I am not saying je anaro no join khaidi it's fine je kono jaga khaidi but khaidi time no waste ta khaidi kaham ke utilize khaidi asang kok बुझेगा so an kok rok baikya khata तो इबायदि ठीक है ओके सो যদি নো ভিডিও চাদা খানকে डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब खाइ रदी ठीक है थैंक यू